हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फैमिली ब्लॉग चलतु आज गोटे नुआ जगह को जीवा कड़े आज जीवा शाशु घर को कहीं पर्वपर्वाणी निहाती शाशु घर को फास्ट घर फास्ट शाशु घर को जीवा पैकिंग पूरा हो सारी एबे खाली जीवा को रेडी ऑटो आसिले जीवा ट्रेन में तो टिकेट हो पारानी कहीं आगुरी तो जानी नी आज के जीवाई से बस ऑटो ना कार कार रे ऑटो देखियो कार कहियो तुम मोटा भी देखि लेट्स गो टू ओडिशा आम जन्म माटी से जन्मभूमि खोर्धा पाई को लोक आमे खोर्धा माटी जिंदाबाद ओडिशा हम ओडिशा के भूली करी ओडिशा माटी पखाड़ भात जो अछि जो आनंद से जो लोकटी नो वो कहन ये लोकटी सबल बुझी ओडिशा ओडिशा रसगोल्ला सुनु ओडिशा पखाड़ भात में ठीक कहू ठंडा क्लाइमेट तो जीवे हम खाऊ आ देखु ना घरे पखाड़ा खाउछ ना खाऊ की से मत पचले बा एठी खाउछ मुने एठी खाऊ पखाड़ा भूली बुनी हम पखाड़ा होजी जते आईएस हो ओएस हो पखाड़ा ना घरे पखाड़ा घरे पखाड़ी हो ओडी चुरटी हो पखाड़ा गंडे सागटी हेइथो साग भजाटी चलंतु एबे जीवा ऑटो आसलानी रे मामा इधर रे फैमिली दुकान पड़ाव नंबर 8 में लगी है दुकानो धनबाद के लिए कैश एक्सप्रेस पड़ाव नंबर दुकानो धनबाद के लिए कैश एक्सप्रेस पड़ाव नंबर 6 में लगी है तो बस रे आसिक पहुँची गलु बसीचु स्लीपर सीट दीटा नहीं तो दी जन बस बस रो ना कण निनी बस फुल्ली कंफर्ट एसी एसी बस भल लागुची कि असुविधा ना बसिया पे भी सुविधा अछि सोई बिल बस रांची रो 4 घंटा जर्निंग कला परे चांडेल रे आम बस रखी आमे से टिफिन कर राति 11 रे आम बस बारिपदा रे पहुँचला आम सेठू डिनर करी पुणी बाहर सकाल 6टारे आमे बरमुंडा बस स्टैंड रे पहुँचलु सकाल सकाल पहुँचला परे ऑटो किछि मिलिलानी बहुत वेट कला परे गोटे ऑटो मिलिला सेठी आमे ऑटो भड़ा कलु पुणी घर को बाहरिलु इटा कोन दुआ आंचो एटा से दिल्ली जाउना कि हां एटा तंगर बेसी दिन से दरकार है तो बड़ बड़ एटा से लैपटॉप तंगर दी वाला ड्रेस पुरे से फोटोटा हाय कर दियो समझ तुम हाय गेट का हां रेडी सांग माने आमे आसी सकाल 8टा भितरे शाशु घरे पहुँचलु सांग माने काली तो गुरुवार बहुत भी काम अच्छी घर द्वार सब सफा सफी आसिक पुणी सागे सागे रोसई करवा खाइबा पीवा बासन माजिबा ये सब बहुत काम अच्छी चलतु देखा आगो कौन कौन आम रोसई करछंदी आई हमर टिक्की बहु सान बहु रोसई रे व्यस्त मजा बड़ी चल आज तो संध्या बेला हो गलानी बहुत भी टायर्ड लगलानी काली गुरुवार देखिबा काली कौन होउछि चलंतु देखिबा
আজি পরা গুরুবার পরবতর পরবতর লো মা পরবতর আজি পরা গুরুবার পরবতর পরবতর লো মা পরবতর উঠ উঠলো মা মৌনাবতী উঠ উঠলো মা পাহিলা রাতি দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা খোলি দুয়ার আজি পরা গুরুবার পরবতর পরবতর লো মা পরবতর আজি পরা গুরুবার পরবতর আজি সতে গজরাজ পদ্ম দেইছি গଳାରୁ চরণ ছুঁই মাଳ ହେଇଛି আজি সতে গজরাজ পদ্ম দেইছি গଳାରୁ চরণ ছুঁই মাଳ ହେଇଛି কস্তুরি দেইছি অবা নেপাଳ রাজা কুঙ্কুম রাগরে অঙ্গ ହୋଇଛି মজা ভকতর উপহার ভকতর উপহার ভকতর উপহার ভকতর উপহার ততে সুন্দর আজি পরা গুরুবার পরবতর পরবতর লো মা পরবতর আজি পরা গুরুবার পরবতর ভকত গহଳି আজি ভারি ହୋଇଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଡ଼େ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଭକତ ଗହଳି ଆଜି ଭାରି ହୋଇଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଡ଼େ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି କାଳିଆ କାନରେ କହେ କଳା ତୁଳସୀ କୁହ ପ୍ରଭୁ କୁହ କାହା ମମତା ବେଶୀ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ କଳା ଠାକୁର ଆଜି ପରା ଗୁରୁବାର ପରବତର ପରବତର ଲୋ ମା ପରବତର ଆଜି ପରା ଗୁରୁବାର ପରବତର ପରବତର ଲୋ ମା ପରବତର ଉଠ ଉଠଲୋ ମା ମୌନାବତୀ ଉଠ ଉଠଲୋ ମା ପାହିଲା ରାତି ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା ଖୋଲି ଦୁଆର আজি ପରା ଗୁରୁବାର ପରବତର ପରବତର ଲୋ ମା ପରବତର আজি ପରା ଗୁରୁବାର ପରବତର ପରବତର ଲୋ ମା ପରବତର আজি ପରା ଗୁରୁବାର ପରବତର ପରବତର ଲୋ ମା ପରବତର ସକାଳୁ ଏବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବାଳଭୋଗ ସରିଲା। ଏହାପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସିଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ନାନୀ ଆଉ ଆମ ଶାଶୁ ମା ମିଶି ଆମେ ପିଠାପଣା ତିଆରି କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ପିଠାପଣା ଦେଖିବା। Thank you.
ଏବେ ତ ପିଠାପଣା ସରିଲା। ଗୁରୁବାର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା ପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସିଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସିଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। नमस्ते कमला माघ सागर तुलणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु का घरणी ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏକ ମାଣ ଚିନ୍ତା ଯିବ ତାକୁ କୁଟି ଚୁନା କରି ତାକୁ ହବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାପ କରନ୍ତି ବରଣ ଆସନ ବିନା ଯେ ଭୂମି ପରେ ବସି ଖାଏ କିବା ଯେ କୁମାରୀ ସମ୍ବତରେ କାମ ଯିବେ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ କମର ବାନ୍ଧିଲେ ହଟି କମଳିନି ତହୁଁ ହଟ୍ୟ ବିହାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ନ ଦେବି ବେଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟାଣ ଖର ଖର ବେଗେ ଯାଇ ବାଲି ମାଟି ତାତୁ ବେଗେ ଡହ ଡହ ହୋଇ ସଭା ଶେଷରେ ପଣା ଏବଂ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଦେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଉଯାପନା କଲୁ। ଆଜିର ଗୁରୁବାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।